अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको याद होगा कि एक स्पीच साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यूएन में की थी और जिसके ऊपर पूरी दुनिया में फिर एक वबेला मचा था और कश्मीर का भी ज़िक्र किया गया था और दूसरी चीज़ों का भी ज़िक्र किया गया था। लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर इमरान ख़ान ने तक़रीर की थी वो था हाउ टू कॉम्बैट इस्लामोफ़ोबिया, कि दुनिया में जो बढ़ती हुई इस्लाम के साथ एक नफ़रत है, मुसलमानों के साथ एक नफ़रत है जिसको इस्लामोफ़ोबिया कहते हैं, उससे कैसे कॉम्बैट किया जाना चाहिए और क्यों इतना बड़ा वो चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। तो उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक तकरीर की थी यूएन में और आपको याद है कि उसके बाद फिर एक बहुत ही एक थरथली सी हो गई थी। तो वो जो तकरीर थी और उससे पहले भी और उसके बाद भी इमरान खान ने लगातार मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ़ोरा जो थे उनके ऊपर इस चीज़ को बार बार हैमर किया कि जो इस्लामोफोबिया है ये एक बहुत बड़ा एक अफरीत बन चुका हुआ है जिसको टेक ऑन करना पड़ेगा अगर आपने अमन अमान रखना है पूरी दुनिया में। और जो अभी आजकल के हालात हैं, इनमें इस्लामोफ़ोबिया की वजह से जितने भी मसाइल हो रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है उसमें इस्लामोफ़ोबिया की वजह से भी आता है। आप जहाँ पे भी चले जाएँ, ख़ास तौर पे जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं, हम जैसे लोग जो हैं, उनको ये अंदाज़ा है कि कितना टारगेट किया जाता है मुसलमानों को और हर एक को टेररिस्ट का लेबल लगा दिया जाता है, हर एक को ये कह दिया जाता है कि जी, ये तो हैं ही इस तरह के। तो वो एक एक डिफेंसिव जो एक मेंटालिटी है वो मुसलमानों में आ गई हुई थी। तो उसका ये नतीजा ये निकला आपको याद होगा और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, अल्लाह ताला ने इमरान खान से ये लेना था कि 15 मार्च का दिन जो था वो यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने का दिन होगा। अभी ये साल नहीं हुआ, 22 2022 में ये ऐलान हुआ था। अभी ये जो मार्च आएगा उसकी 15 तारीख को पहली दफ़ा पूरी दुनिया में ये इस्लामोफोबिया का दिन जो है वो मनाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कैसे इसको कॉम्बैट किया जा सकता है। आप देखें कि उसका इतना बड़ा असर हुआ है कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई है और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। आज ये जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं इसलिए ख़ास तौर पे आपके लिए कर रहा हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ जो है वो हमें आज मिली है और वो इस सिलसिले में मैं आपको एक पहले तो एक ख़ातून की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप ये देखें, ये हैं वो ख़ातून जिनकी मैं अभी आपको तफ़सील बताता हूँ कि ये कौन है और ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें और इसके साथ ही फिर मैं आपको शेयर करता हूँ एक स्क्रीन पे एक न्यूज़ जो है मैं ठहरें इसका थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही तरह नज़र आ सके। अब देखें, ये जो न्यूज़ है, ये हमारा जो यहाँ पे कनाडा का एक बहुत बड़ा जिस तरह बीबीसी है इंग्लैंड में, इस तरह यहाँ पे सीबीसी है, जिसके लिए मैं भी कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ। और ये जो इदारा है, इसकी ये खबर है कि ट्रूडो अनाउंसेस अमीरा अल-गवाबी एज़ कैनाडाज़ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मुसलमान जहाँ पे भी हैं और जो बाकी दीगर मुसलमान हैं, उन्होंने भी इसको बड़ा पॉज़िटिवली लिया है और इसको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन अब ये देखिए कि ये वो ख़ातून है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इनकी एक दूसरी तस्वीर है। और इसमें ये वो बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया दैट विल एडवाइस द फेडरल गवर्नमेंट ऑन हाउ टू बेटर फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। यानी इनका ये काम होगा कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि बताएँगे कि किस तरीके से क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएँ ताकि इस्लामोफ़ोबिया का मुकाबला किया जा सके और ख़ास तौर पे कनाडा जैसी सोसाइटी जो है, इसमें भी सिमर करता रहता है रेसिज़्म, मुसलमानों के खिलाफ भी, दीगर कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ एक रेसिज़्म यहाँ पे भी मौजूद है और इस्लाम के हवाले से तो ज़ाहिर है कि हर जगह पे है। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए ये उनको एडवाइस करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आमिरा अल-गवाबी विल बी रिस्पांसिबल फॉर सर्विंग एज़ अ चैंपियन। ये उनके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये है कि ये एज़ अ चैंपियन, एडवाइज़र, एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव टू सपोर्ट एंड एनहांस द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। ये जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स होंगी उनको ये चैंपियन भी करेंगी, उनको एडवाइस भी करेंगी, उनको बताएँगी भी कि किस तरह इसको बढ़ाना है, कैसे इसको बेहतर करना है। तो इसमें उन्होंने ये लिखा है, नो वन इन आवर कंट्री शुड एक्सपीरियंस हेट्रेड बिकॉज़ ऑफ देयर फेथ।
یہ ٹروڈو صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی کے اوپر بھی یہ اس کو کسی قسم کی جو نفرت ہے، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہماری جیسی سوسائٹی جو ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ آئی لک فارورڈ ٹو ورکنگ ود ہر ایز وی کنٹینیو بلڈنگ اے کنٹری ویئر ایوری ون فیل سیف اینڈ رسپیکٹڈ۔ یہ ڈیٹیل ہے، آگے جا کے اس کی مختلف چیزیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، یہ ایک کمپنی کے لیے کام بھی کر رہی تھیں، ادھر سے ان کو یہ انہوں نے ان کو پک کیا ہے اس کام کے لیے، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور میں ان کا دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ بھی کہ کس طریقے سے وہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ پہلی ایک ایسی خاتون ہوں گی جو کہ ایز اے ریپرزینٹیو یا ایز این ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آن اسلاموفوبیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی جو اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے ملک میں بھی انٹروڈیوس کروانی چاہیے، وہاں پہ بھی ہیومن رائٹس کا جو ایک بہت ہی برا حال ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ کافی زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخر میں ایک ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ 15 مارچ آنے والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم یو این لیول پہ اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے سفارت خانے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی ہماری اوورسیز کمیونٹیز موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ڈیزائن کریں پروگرامز اس دن کو خاطر خواہ انداز سے منانے کے لیے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو آگے پورٹرے کرنے کے لیے، پروجیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو ایشوز ہیں اسلاموفوبیا کے متعلق، ان کا نہ صرف ہم ان کو آگے بڑھا سکیں، ان کی اویئرنیس کریٹ کر سکیں، بلکہ لوگوں تک، عام لوگوں تک بھی ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام ہے کیا، اسلام کے اوپر چلنے والے جو مسلمان ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ایک کمیونٹیز کے اندر گیپ ہے اس کو برج کرنے کا بھی ایک بہت بڑا موقع ہوگا، یہ جو دن ہوگا 15 مارچ کا۔ تو میری گزارش ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی، اپنے جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اور پاکستان کے اندر بھی، اور پاکستان فارن آفس خاص طور پہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اپنے سفارت خانوں کے ذریعے اس چیز کو ایز اے کیمپین لے کے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ کس نے دن انٹروڈیوس کروایا تھا یا کس کی وجہ سے ہوا تھا، عمران خان ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اسلام جو ہے وہ تا قیامت ہے، وہی چلے گا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی جو بھی خدمت ہے وہ ہم کر سکیں، اور جس طریقے سے بھی یہ جو دن ہے اس کو افیکٹولی ہم ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے اس کو وہ بنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، بہت شکریہ۔